डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है जब कुफ्र व ज़लालत से भरे हुए लोगों का एक गिरोह आपस में एक दूसरे को तुमसे लड़ाते और तुम्हारी शान व शौकत को मिटाने के लिए बुलाएगा, जैसा कि खाने के दस्तरख्वान पर जमा होने वाले लोग आपस में एक दूसरे को खाने के क़ाब की तरफ मुतवज्जह करते हैं। यानी जिस तरह कुछ लोग जमा होकर खाने की महफिल में दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ खाने के बर्तन सिरकाते रहते हैं और इसमें जो चीज़ होती है उसको खाने के लिए कहते रहते हैं। चुनाचे वो सब बिला तकल्लुफ और बगैर किसी रुकावट के उन बर्तनों में से जो कुछ चाहते हैं ले लेकर खाते हैं। इसी तरह कुफ्र व ज़लालत के हामिल लोग तुम्हारे मुकाबले पर जमा होकर आपस में एक दूसरे को उकसाएंगे, भड़काएंगे और आखिरकार वो तुम्हें हलाक करेंगे, तुम्हारी जायदादें तबाह करेंगे, तुम्हारे माल व असबाब लूटेंगे और तुम्हें खानुमा बर्बाद करेंगे। इसमें गोया इस तरफ इशारा है कि तुम मुसलमान उन दुश्मनान दीन के सामने चारा तरकी की तरह हो जाओगे, जिसका जी चाहेगा तुम्हें निगल लेगा। किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि उनका हमारे खिलाफ जमा होना और हम पर गालिब आ जाना क्या इस सबब से होगा कि उस वक्त हम कम तादाद में होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा इस वजह से नहीं होगा कि अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने हफ्ते के शाम डिचपल्ली मंडल के धर्माराम बी गांव में महात्मा ज्योतिबा फूले बीसी बॉयज स्कूल का अचानक मुआयना किया। तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ा से भरपूर ग़िज़ा फ्राहम करने का मुंतज़मीन को दिया हुक्म और जो तलबा मुख्तलिफ मज़ामीन में पीछे है उन पर खुसूसी तवज्जो देने असातिज़ा को दी हिदायत। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने हफ्ते की शाम डिचपल्ली मंडल के धर्माराम बी गांव में महात्मा ज्योतिबा फूले बीसी बॉयज स्कूल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल व दीगर का मुआयना किया और स्टोर रूम में रखे चावल और दीगर सामान के मियार का मुआयना किया और मुंतज़मीन को अहम तजावीज़ दी। उन्होंने मुशाहिदा किया कि क्या हुकूमत की जानिब से डाइट चार्ज में इजाफा करके नाफिज किए गए नए मेनू के मुताबिक खाना पेश किया जाए। उन्होंने मुंतज़मीन को मशवरा दिया कि वो खाने पीने की अशिया को महफूज रखने और साफ सुथरे माहौल में खाना तैयार करने के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ा से भरपूर खाना फराहम किया जाए। कलेक्टर ने स्कूल के मुंतज़मीन को हिदायत दी कि वो मुतल्लिक़ा मज़ामीन में पीछे रह जाने वाले तलबा की निशानदेही करें, उन्हें खुसूसी हिदायत दी और बेहतर नताइज को यकीनी बनाने के लिए लगन से काम करें। क़ब्ल ऐसी उन्होंने ऑफिस रूम में स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात की और दरियाफ्त किया कि क्या कोई मुश्किलात हैं। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि स्कूल इंतजामिया की मुनासिब निगरानी की जाए और तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। उन्होंने इस्तिफसार किया कि क्या उबले हुए अंडे रोज़ाना मेनू के मुताबिक पेश किए जाए और क्या टेंडर का अमल मुकम्मल हो गया। उन्होंने खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशियाए खुर्दनोश और सब्जियों को आलूदगी से बचाने के लिए खुसूसी एहतियात बरतने का मशवरा दिया। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा डिचपल्ली तहसीलदार सतीश रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। खानदानी मनसूबा बंदी के आर्जी तरीक़ों को अपनाना काबिल सताइश। आबादी को आर्जी तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। DMHO डॉक्टर बी राजेश्वरी का बयान। DMHO ऑफिस के मीटिंग हॉल में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौमी आबादी की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। DMHO डॉक्टर बी राजेश्वरी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि खानदानी मनसूबाबंदी के आर्जी और मुस्तकिल तरीक़ों को अपनाना खुश आएंगे। खास तौर पर आर्जी तरीक़ों से आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है। DMHO ने इस मौके पर याद दिलाया कि आबादी को कंट्रोल करके तमाम ख़वातीन को सेहतमंद ज़िंदगी फराहम की जा सकती है। खास तौर पर
خون کی کمی، زچگی اور بچوں کی اموات، غذائی قلت، بے روزگاری۔ اس موقع پر ضلعی سطح، ڈویژن کی سطح اور پی ایچ سی کی سطح پر آبادی پر قابو پانے اور عارضی مستقل طریقوں پر تربیتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ اسی طرح پچھلے سال سے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے اپنانے والوں میں ایم پرمیلا، جنہوں نے صرف ایک بچے کے ساتھ مستقل خاندانی منصوبہ بندی اختیار کی، ٹی سواتی جو پی پی آئی یو سی ڈی عارضی طریقے اپنا لی، اور ایس روجا جو عارضی خاندانی منصوبہ بندی کے انٹرایوٹر انجیکشن لگا لی، کو لکی ٹیپ کے ذریعے منتخب کیا گیا اور انہیں چیک دیا گیا۔ اسی طرح ضلع میں محکمہ طبی اور صحت میں خاندانی منصوبہ بندی اور فلاحی پروگراموں میں گزشتہ سال کے دوران بہترین خدمات انجام دینے والے ملازمین کو اعزاز سے نوازا، جن میں بہترین سرجن ڈاکٹر ایم رویندر کرشنا وینی، کے ساوتری، بی آنند، بی ناگمنی کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ اس پروگرام میں دیوی ناگیشور، ڈاکٹر تکارام راتھوڑ، ڈاکٹر سمرت یادو دیگر بھی موجود تھے۔ فیضان ایجوکیشن سوسائٹی نظام آباد کے زیر اہتمام کریئر گائیڈنس پروگرام کا کامیاب انعقاد۔ عصری علوم سے واقفیت موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے۔ مسابقتی دور میں تعلیم کی اہمیت و افادیت مسلمہ حیثیت رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایم اے عزیز، ریاستی صدر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس نے فیضان ایجوکیشن سوسائٹی نظام آباد کے زیر اہتمام منعقدہ کریئر گائیڈنس پروگرام میں طلباء کی کثیر تعداد سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے حصول کا مقصد روزگار یا ملازمت سے مربوط ہونا نہیں، بلکہ اخلاقیات اور صلاحیتوں کو سنوارنا بھی ہے۔ جب تک ہم خود کو نہیں پہچانیں گے، اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط کو نہیں اپنائیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ممتاز احمد، پرنسپل گولڈن جوبلی گرلز جونیئر کالج نظام آباد نے اس موقع پر طلباء کو مشورہ دیا کہ حالات کیسے بھی ہو، اپنی تعلیم کا سلسلہ ترک نہ کریں، پیشہ وارانہ کورس کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو تابناک بنائیں۔ اخلاق، حسن وقت کی پابندی، صحیح تعلیمی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم اپنے والدین اور ملک و ملت کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ محترمہ رامندر کور مودی، پرنسپل نشیتا انٹرنیشنل اسکول نے مسابقتی امتحانات میں پیش آنے والے مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی اور طلباء کو قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے اور ہمت سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ نعیم قمر، سینئر صحافی، نے اپنے خطاب میں کہا کہ طلباء کے مستقبل کو تابناک بنانے میں والدین کا سب سے اہم رول ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو بے لگام نہ چھوڑے، ان پر نظر رکھے۔ نوجوانوں کے راتوں کے جاگنے کو لے کر والدین کو فکر مند ہونے اور سدباب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ عبدالرب عارف، میڈیکل کونسلنگ ماہر، نے نیٹ کامیاب طلباء کے لیے کونسلنگ طریقہ کار پر تفصیلی رہنمائی کی۔ وجے اندور، ڈائریکٹر ویدا ایجوکیشن، نے مختلف میڈیکل کورسز سے متعلق معلومات دی۔ اس پروگرام میں محترمہ عرشی اقبال، پرنسپل ٹیمبریز بوائز، غضنفر علی، چیئرمین جی ویٹ گروپ، نے بھی مخاطب کیا۔ اس موقع پر عتیق احمد، اشفاق احمد، شیخ مشیر بابا، انتظامیہ، عائشہ، زنیرہ، اسٹینڈرڈ، وجے، گولڈن جوبلی تعلیمی ادارے جات نے شرکت کرتے ہوئے ڈاکٹر سمیع امان اور عبدالرب عارف کو ان کی 25 سالہ تعلیمی و ملی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی اور اپنی نیک توقعات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر سمیع امان نے تمام مہمانان کی فیضان ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے تہنیت پیش کی۔ پروگرام کا آغاز فیض خان کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ڈاکٹر سمیع امان نے تمام شرکاء، بالخصوص عبدالرفیق کنگ پیلس انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ کیا ہے، کیسے کریک کرنا ہے، گائیڈ کر سکتے ہیں، تو ان کے سامنے کچھ بولنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں بس ایک چیز بولنا چاہوں گی یہاں پہ بینگ دا اسکول پرنسپلس، کیونکہ ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اینڈ آئی ہیو بین ورکنگ، چھوٹے بچے نے، بیکاز آئی ہیو بین ورکنگ، آلویز آئی ہیو بین ورکنگ وتھ +2 اسکولس، سو انٹرمیڈیٹ تک اسکول ہی ہوتا ہے۔ نارتھ انڈیا میں نے زیادہ کام کیا ہے، اینڈ گجرات اینڈ آل، تو یہاں پہ جب میں آئی تو یہاں پہ انٹر کا
ٹرینڈ زیادہ ہے کہ بچے 10th کے بعد کالج جانا پسند کرتے ہیں, انٹر کچھ الگ ہوتا ہے, جونیئر کالجز اینڈ آل. بٹ اگر آپ CBSE دیکھیں تو CBSE میں +2 تک اسکولنگ ہوتی ہے. So I would suggest all the NEET aspirants, and if the parents are also sitting here and sir بھی شاید اس کو اگری کریں گے, میں نے دیکھا ہے دقت کب آتی ہے بچوں کو, اس میں ڈیفیکلٹی کب آتی ہے. یہاں پہ مور اوور ساؤتھ انڈیا میں دیر از اے ٹرینڈ کی کلاس 6 سے بچے کو نیٹ کا یا IIT کا پریپریشن کرنا ہے. سو آلموسٹ آل دا اسکولس ول ہیو دس IIT preparation اور NEET preparation classes in the school. ریسنٹلی ہم نے بھی جب اسٹارٹ کیا تو ابھی لاسٹ ویک ہم نے اپنا پیرنٹ اورینٹیشن کیا. اس میں کافی پیرنٹس نے پہلے تو بتایا کہ ہم لوگ بچے کو NEET پریپریشن کروانا چاہتے ہیں یا IIT پریپریشن کروانا چاہتے ہیں. تو میرا سوال ہم سے یہی تھا, دیکھیے NEET کا پہلے تو کریکولم کیا ہے, کیا IIT again, IIT is a fancy word for schools. I believe that no school can prepare the child for IIT. IIT is a big thing. پہلے تو آپ کو JEE mains clear کرنا ہے, right? پہلے تو JEE mains clear کرنا ہے, NEET بھی. اب NEET کیا ہے, NEET کا کریکولم کیا ہے؟ Mentor and the guide, your guide for all the aspirants in your NEET journey. I heard about him from our dear parent, that he is the torch bearer of that journey for all of us. So Janab Abdul Rab Arif Sahab, welcome you to Nizamabad on behalf of all people. Though I am very new to Nizamabad. Yeah. I think Hindi is good for this diet, and since I joined, I came to Nizamabad. I usually won't get an opportunity to speak in Hindi, so I'm thankful to the dais. So, ایک شارٹ میرے بارے میں بتاؤں گی کہ I am an educationist, and recently 1 year back میں یہاں نشپا انٹرنیشنل اسکول ایز اے فاؤنڈر پرنسپل میں نے جوائن کیا. So I have been working pan India. It's been more than 2 decades in serving the education industry, especially the schools. And the purpose I am here because while schools میں کام کرتے ہوئے پرواز ٹی وی کے لیے لیڈی نیوز اینکر کی ضرورت ہے. اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل, واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج, 5 تا 7 بجے شام. رابطہ کریں یا کال کریں 9535321111. جرائم کی روک تھام کے لیے مکانات پر CC کیمرے نصب کریں. اسلام پورہ کھجا کالونی میں کمیونٹی رابطہ پروگرام سے ACP نے کیا خطاب. جرائم کی روک تھام کے لیے CC کیمرے معاون ثابت ہوئے. تمام رہائشی علاقوں میں واقع مکانات پر CC کیمرے نصب کریں تاکہ جرائم کی روک تھام کی جا سکے اور جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث عناصر کی شناخت ہو سکے. ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود میں اسلام پورہ کھجا کالونی میں کمیونٹی رابطہ پروگرام سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. اسلام پورہ کھجا کالونی میں تنقیح کرتے ہوئے 60 موٹر سائیکل اور 7 آٹو کو دستاویزات پیش نہ کرنے پر تحویل میں لے لیا گیا. اس پروگرام میں SHO رگھوپتی اور دیگر بھی موجود تھے. بونال تہوار تلنگانہ ثقافت اور روایت کی علامت ہے اور بونال تہوار مقدس تہوار ہے. بانسواڑہ کے مختلف کالونیوں میں بونال تہوار شاندار طریقے سے منایا گیا. MLA پوچرام سرینیواس ریڈی نے بونال تہوار میں کی شرکت اور خطاب کیا. کاماریڈی ضلع کے بانسواڑہ منڈل مستقر پریس کالونی, گوڈ سنگم اور ڈبل بیڈ روم کالونی میں بونال تہوار شاندار طریقے سے منایا گیا. خواتین کی بڑی تعداد نے ریشمی کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور بونال کو سر پر اٹھایا اور دیوی کی پوجا کی. تاہم ان علاقوں میں منعقدہ بونال تہوار میں ریاستی زرعی مشیر MLA پوچرام سرینیواس ریڈی اور ایگرو انڈسٹریز کارپوریشن کے چیئرمین کاسولا بالراج نے شرکت کی اور بونال میں حصہ لیا اور بونال کو سر پر اٹھایا اور دیوی کی پوجا کی. تاہم ان علاقوں میں منعقدہ بونال تہوار میں ریاستی زرعی مشیر MLA پوچرام سرینیواس ریڈی اور ایگرو انڈسٹریز کارپوریشن کے چیئرمین کاسولا بالراج نے شرکت کی اور بونال میں حصہ لیا
इस मौके पर खिताब करते हुए पोचाराम ने कहा कि बोनाल त्यौहार तेलंगाना सकाफत और रिवायत की अलामत है। उन्होंने कहा कि ये बहुत मुकद्दस त्यौहार है। ఒకనాడు నేను అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్గా ఉన్నా ఎంతటి కష్టమైన తీర్చేటువంటి అమ్మ శక్తి అమ్మ దగ్గర ఉంది. ఆ శక్తి గలటువంటి అమ్మలు మీరందరూ కూడా కాబట్టి అటువంటి యొక్క బోనాల పండుగ అందుకే నేను ఎల్లవేళలా కూడా పాల్గొంటాను. నాకు తెలుసు అమ్మ యొక్క శక్తి ఏందో, అమ్మ యొక్క దయ ఏందో. మన మనస్ఫూర్తిగా నిండు మనసుతో ఆమెను కొలుచుకుంటే, ప్రార్థిస్తే తప్పనిసరిగా మనకు అన్ని విధాలుగా ఆమె ఆశీర్వదిస్తుంది. అలాంటి పండుగ సందర్భంలో అందరం కలిసి చాలా సంతోషం. ఇంత మొదలు రాజు కూడా చెప్పిన फीस रीएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के वाजिबात को फौरी तौर पर जारी करने का बाएं बाजू तलबा तंजीमों ने हुकूमत से किया मुतालबा और इस माह की 23 तारीख को तालीमी इदारों को बंद करने की कॉल दी। तलबा और अवाम को इस बंद में ताउन करने की अपील। बाएं बाजू की तलबा तंजीमों के जेर एहतमाम निजामाबाद शहर में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि रियासत तेलंगाना में तालीमी शोबे के मसाइल को हल किया जाए। मोटरसाइकिल रैली धरना चौक से गांधी चौक से होती वापस धरना चौक तक निकाली गई। इस मौके पर PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर के गणेश ने कहा कि मिड डे मील स्कीम को सरकारी जूनियर कॉलेजों में लागू किया जाए और कहा कि प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स और कॉलेजेस ज्यादा फीसें वसूल कर रहे, फीस कंट्रोल एक्ट को लागू किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़ेरे इल्तिवा फीस की वापसी, स्कॉलरशिप के वाजिबात फौरी तौर पर जारी करें। रियासत भर में असातिज़ा, लेक्चरर्स, MEO और DEO के ओहदों को पुर किया जाए और तलबा के लिए मुफ्त बस पास नाफिज किया जाए और कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए, हक तालीम कानून को नाफिज किया जाए। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तालीमी शोबे के मसाइल को हल करें। इस मौके पर बाएं बाजू की तलबा यूनियनों ने इस माह की 23 तारीख को सरकारी निजी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों को बंद करने की कॉल दी। इस मौके पर SFI जिला सेक्रेटरी विघ्नेश, AISF जिला सेक्रेटरी रघुराम और दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ నగరంలో బైక్ ర్యాలీని చేపట్టడం జరిగింది. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు ఇచ్చిన హామీలలో విద్యారంగానికి 15% నిధులు కేటాయిస్తారన్నారు, ఇప్పటికి కూడా అమలులో లేదు. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్స్, మెస్ బకాయిలు, ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్, అదేవిధంగా అన్ని బకాయిలను వెంటనే విడుదలయ్యాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీచర్ పోస్టులను, లెక్చరర్ పోస్టులను, MEO, DEO పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని, ప్రభుత్వ కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. सड़कों पर खुला घूमने वाले जानवरों की वजह ट्रैफिक में खलल, हादसात और मजीद हादसात का खतरा। बारहा इंतबाह के बावजूद भी जानवरों को सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा, इक़दामात की अशद ज़रूरत। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हदूद में तकरीबन 2-3 बड़े जानवर खुले छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से बोधन रोड पर कई हादसा पेश आ रहे। निजामाबाद शहर के बोधन रोड, किला रोड, नेहरू पार्क, बड़ा बाजार, गांधी चौक, गंज, सुभाष नगर, खलीलवाड़ी, RTC बस स्टैंड, वीकली बाजार, गायत्री नगर, डेली मार्केट, दुब्बा, विनायक नगर, शिवाजी नगर शहर के तमामी इलाकों में मवेशी घूमते नजर आते हैं, जबकि जिले में 5 गौशाला मौजूद है। गौशाले में बड़े जानवरों की परवरिश करने के बजाय खुला छोड़ दिया जा रहा। सड़कों पर मवेशी मौजूद रहने के बाद अवाम को कई एक मसाइल का सामना है। ट्रैफिक में भी खलल देखा जा रहा। अवाम का ओहदेदारों से मुतालिबा है कि मवेशियों को सड़कों से पकड़कर गौशाले को मुंतकिल किया जाए। अवाम का मुतालिबा है कि गुज़िश्ता सड़कों पर घूमने वाले गाय, बैल, भैंस मालिकीन को तलब करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए और मवेशियों को गौशाले को मुंतकिल किया जाए। मोटरसाइकिल सवारों से अपील की जाती है कि वो किला रोड और बोधन रोड पर आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाएं।
बिलखुसूस स्कूल को बच्चों को ले जाने वाले सरपरस्त एहतियात से गाड़ी चलाएं। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।